Gospel Church International, headquarters at UK, PA 16380. Yɛto ntafo akwanko nyinaa sɛ mommra na mo ne yɛmmɔ bomba som. Baabi a yɛyɛ som yɛ William Foster Lane, Welling. The phone number is 079 1204124. Second number is 079 15990097. Nyame ente n'anim nkyerɛ yɛn na ɔnka yɛn ho na ɔnsiesie yɛn. Today is another day for another week. For the month, our theme is divine grace, favor, kindness, and mercy. We use Psalm 132. Today is verse 10. Verse 10, 132, verse 10. We have a story here talking about verse 10. For David's sake, Psalm 132. Reject his face shine upon him. So through face shine upon you. For this one going through, we have today prayers that we need God to attend his favor to David. So that's the whole story about don't reject your anointed one. We say something called about divine favor here. So the divine favor or God's favor, the grace of God, is very important to us. So the grace undeserved, kindness is important for us. Even David needs God to be kind to him. Because I give more to Pastor Danko, I don't want to do it one by one, by key points. So I don't use all the time to give a little bit key points. So we need God to help us when we talk about favor, divine favor, and as well as authority sovereignty of God. And when you use this one, it's very important. Every person, or as a believer, or as a Christian, you need God to attend to your aid. Like yesterday, we said it. We need God to demonstrate his favor towards us as well. To demonstrate that favor. And grace and mercy, divine favor, is very important. We need it. So when God demonstrates his favor, it's good for us to receive something like that. And it's a small quotation, but we have a lot of key points talking about favor. So God will turn his face show upon us. So yɛhia nyame anim adom so nyame de n'anim adom no ɛbɛma yɛn. Ɔbɛma yɛn sɛ Awurade ɛdane n'ani hwɛ yɛn a
ɛde adom ne nhyira na ɛde brɛ yɛn. So we have a lot of things here talking about these key points. So in the end, for today, my key points, favor prayer key points, also there. Pastor Danko will take you far for that. So we need God to help us. God, spiritual growth, seeking favor symbolize a desire for spiritual transformation. So we need spiritual transformation and hope in face of adversity. It presents hope and trust in God even in difficult circumstances. We need God to turn his favor to us. So today, all the things is we need God to favor us and test his face shine upon us. That's the main key points here. The book we are doing it, we have a lot of things, prayer for divine favor because of the time. So I removed that one from there because it's a lot of things. When you get the book, you know how to pray to God and God turn to your aid. Remember Noah, God favor him. Remember Esther, God favor him. Remember a lot of people that God favor them. But that one we can't talk about today because our time. So I removed that one from there. So we need to pray to God, turn his favor to us. If God favor us, everything we do will be successful to us and we get favor. Because we remember the Israelites, when they are removed from Egypt, God give them favor to ask anything they want and they got it. So when you have that favor, divine favor and human favor, anything you do is well with you. It's like Ruth find favor from Boaz. It's a lot of peace there. So when you get the book, it's helping you a lot. May God bless you and turn his face shine upon you. Once we are Psalm 132, verse 10 today, we need God turn his face shine upon you. May God bless you. Amen. Amen. Indeed, we need God in whatever we do, wherever we find ourselves. Because with God's presence, we will be able to overcome any challenges and anything in a way. We thank our Father for always giving us an insight on what we have to do. Therefore, Abrina ne Yakoso Eda Yem Papasi say Onohakasa Ede Yamiasem no Petrudo Emayen na ende sene Amaya Tia no Dwumadi a yɛdi biara no yɛhia Nyankopɔn adom ne ne bo a ɛwɔ yɛasetena ne abrabɔ mu nti mɔma yɛnhyɛ ne nsam. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ so ayɛ dwoada na Nyame de akyɛ yɛn na yɛte mu a ɛnnɛ yɛ 19th May 2025 yi yɛma yɛn ho nyinaa akɔ aba sonkron ɛba yɛn dwumadi a yɛato no din Grace Overflow a abere na no ɛyɛ 11:30 na dwumadi no ahyɛ ase. And nti wotie yɛn nka baabi biara a wotie yɛn nka biara no saa dwumadie atwa gu ɛwɔ We Love Radio ɛwɔ Ivory Coast afei Golden Beach Radio a ɛwɔ UK ɛna yɛn social media handles no nyinaa so True Christian Apostolic Church International. And nti abere na no Awurade asɛm ɛba na biribi kyerɛ w'adwene wopɛ sɛ wɔkorɛ anaa akwangya biara no yɛabue akwangya ato hɔ ama obi biara. And nti bɔ mmɔden na fa wodeɛ bɛka ho na afoforɔ so ehu nea wadwen ekyerɛ san sɛ dwumadie no yɛn mo nyinaa ɛna ɛyɛ abom nti moma yɛn kyɛ ne nso na sɛna na yɛn papa ɛka nhoma asɛm na wobɛhia sɛ yɛn na bɛbɔ mmɔden na yɛapɛ nhoma yi akyi kwan sɛ ne betumi aboa yɛ asetena ɛne yɛn abrabɔ mu ɛne nti nhoma ahorow yi ɛyɛ a wise approach to words yɛn sikasɛm ho hia yie paa nti ɛwɔ sɛ ɛhwɛ kwan yɛbɛfa so atoto yɛn sikasɛm afei so parenthood as God's divine assignment
awofo yɛ wɔ asɛdeɛ kɛseɛ paa ɛwɔ yɛn asetena ne yɛn mma nteteyɛ mu. Ɛno nti ɛno nso nhoma ɛwɔ hɔ, marching forward ɛwɔ hɔ, love ɛwɔ hɔ, unity so ɛwɔ hɔ, symbols and meaning nso ɛyɛ adeɛ ɛwɔ hɔ, ɛna afei Christian duty ɛno nso ɛwɔ hɔ. Nhoma ahorow foforɔ bi ɛte sɛ divine favour, divine grace, divine kindness, divine mercy a ɛyɛ busumi anaasɛ ɛndɛ yɛdi ho nkɔmmɔ yi nso ɛwɔ hɔ. Nti yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden. Afei bɛgyae ama Ivory Coastfoɔ na wabɔ wɔn ho mmɔden. Ntɛmpa so wɔde One Direction na Ghana so de one day aka ho, na afei Indiafoɔ de One Direction aba, na yɛnyɛ ntoboase apɛnsɛmpɛnsɛm nsɛm a yɛn papa ɛde abrɛ yɛn ɛndɛ no. Amen. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరొక సాయంకాల సమయంలో సోమవారం సమయం ఈ విధంగా రావడానికి ప్రభు చూపిస్తున్న కృపకై దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా నేను మీ పాస్టర్ జెర్మియా జార్జంగా, మాకు కాంటాక్ట్ నంబర్ +919550326916. ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ మరి నడిపిస్తున్న అధిపతులు అపోస్తలు రెవరెండ్ పోర్సన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఈ పరిచయలో మీరు యూకే, యుఎస్ఏ, ఇండియా, ఘనా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్ రిపబ్లిక్, కాంగో, ఖతర్ ఇంకెన్నో దేశాల్లో దేవుని వాక్యం మీరు వినొచ్చు. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబంలో ఆస్వాదించిన గాక. ఆమేన్. आमीन। सबको जो मैं से की परमेश्वर की कृपा से प्रभु आप सबको संभाले और आप सबको आशीर्वाद दे। और मैं आपका पास्टर एबेनेज़र सुरेश जंगा फ्रॉम इंडिया और ट्रू क्रिश्चियन अपोस्टलिक चर्च के द्वारा मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ट्रू क्रिश्चियन अपोस्टलिक चर्च बल्कि यूके में ही नहीं, कई देशों में, कई प्रांतों में है। और उसके द्वारा हम सब एक साथ होके एक साथ सेवा करने के लिए और उस परमेश्वर का अनुग्रह पाके आप सबको वाक्य पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को प्रभु हमें आशीष दे और बढ़कर दे और आप सभी को भी आशीष दे। आमीन। Amen. Yada Onyankopɔn ayɛ ne nea ɔkusu a ɔyɛ. Sɛdeɛ yɛnim no, True Christian Apostolic Church International ɛwɔ wiase apana bebree. Na woba Ghana so a Ghana apana bebree na asafo ne bi ɛwɔ baabi a me ne wo kasa yi ɛyɛ Central Region. Woba Central Region na yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Nkum. Nkum no wɔ Agona West ɛhɔ asafo ne bi ɛwɔ hɔ. Saa nso na woba Agona East a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Kunyaako ɛhɔ nso asafo ne bi ɛwɔ hɔ. Etiefo nhyɛ ne nso ɛwɔ yɛn sɛ two places yi na ɛwɔ Central Region mu. Na mmom wokɔ Eastern Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Apam ɛhɔ nso asafo ne bi ɛwɔ hɔ. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔde n'asɔre ɛbɛka asɔre no ho anaa yɛn dwumadi a yɛdi no adwo ada kɔpem efiada ne ne kwesi da anɔpa no ɔnte biribi ase ɔpɛ mpaebɔ a obɛtumi afrɛ mpanimfo ɛwɔ ahomatorofo yi so 0545627302 anaasɛ 05303227774. Yame nhyira obi biara. Amen. Shalom, shalom famille, que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. True Christian Apostolic Church International, par la grâce de Dieu, bel et bien représenté en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, à partir de plusieurs localités, vous pouvez vous joindre à nous depuis Bonois, Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Abobo, Danané. Et puis aussi, si vous êtes au Libéria, en Guinée, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Tunisie, au Maroc, vous êtes la bienvenue aussi depuis l'Italie et le Canada. Que Dieu vous bénisse. Il suffit d'appeler le plus 225 07 58 64 10 27 afin que nous puissions vous donner les directives. Il y a un nombre d'offres de l'Abeson, il y a Michel, True Christian Apostolic Church International, et bien avec c'est votre meilleur indicateur from Bonois, Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Cocody, Abobo, Danane. C'est votre niche en Morocco, Bénin, Togo, Burkina Faso. So botum ending kitom from Liberia na Guinea. So Canada na Italy so botum so anything kitom. My number friend number me to 00225 075864 1027. Yami Shine more. Amen.
Amen. Today too has been a great day in our lives, and also I Yankopon Adom a ɔde adom yɛn na ɛwɔ sɛ yɛni agye sɛ ɛndɛ ato yɛn na sɛnea ɛndɛ yɛdi nkan yɛhwɛ Psalm 132 na Nyame adom yɛn ne yɛbɛdu Psalm 132 verses 10 a ɛndɛ yɛbɛbɔ mmɔden na yɛakɔ mu na yɛhu nea ɛka kyerɛ yɛn ɛwɔ yɛasetena ɛne yɛn abrabɔ mu no. And I read Psalm 132 verses 10. For the sake of David, your servant, do not reject your anointed one. Esiane w'akoa David nti, ndane dia wasra no eni. And as favor prayer, Psalm 132 verses 10. This entry explores the concept of favor prayer during upon Psalm 132 verses 10 as key reference point, outlining its definition. So today we'll be seeing the definition, the scripture grounding, the theological implications, and other history behind it. So we see if we are saying favor prayer, what does it mean? It refers to a specific type of prayer that petitions God for divine favor, blessings, and positive regard. It is characterized by a humble posture, often combined with a deep yearning for God's presence and help. It is a distinct from prayers focused solely on forgiveness or request for material needs. It emphasizes the desire for God's grace to pour out, resulting in positive outcomes and blessings. It seeks to be under God's benevolent gaze. Key points often include recognizing God's own dependency, expressing gratitude for past blessings, and acknowledging His sovereignty. Odofo endeso yame ayanyadom a yehwe Psalm 132 verses 10 ɛyɛ bua mpaebɔ na ɛndɛ yɛhwɛ na sɛ yɛka sɛ bua mpaebɔ koraa na ase ne sɛn yɛnte aseɛ a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ ɛyɛ mpaebɔ a yɛde kɔ yɛn Nyankopɔn twɛdi ampɔnyɔma nyinaa sotumfo anim a yɛde kɔsrɛ no ɛyɛ nhyira ɛyɛ mboa ɛne bibi biara a yɛhwehwɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɛyɛ ɛwɔ yɛn asetena ɛne yɛn abrabɔ mu na saa mpaebɔ yi ɛyɛ mpaebɔ a yɛtum ɛde srɛ bɔnefakyɛ ɛwɔ yɛn asetena ne yɛn abrabɔ mu ɛsiane sɛ yɛn nanteyɛ yɛn kɔɔ ne yɛn baa nyinaa no to de bi a na atɔ sim ɛno nti yɛkɔ Nyankopɔn anim ɛkɔsrɛ sɛ ɔno ɛde bɛkyɛ yɛn na afei so dadwen ne ɔhaw biara ɛda yɛn so sɛ yɛhia sika sɛ yɛhia adwuma sɛ yɛhia bibia no ɛyɛ saa mpaebɔ yi ɛna yɛkɔ Nyankopɔn anim na yɛkɔka yakoma so ade ɛkyerɛ no na ɛno ɛna Nyankopɔn de ne nhyira no ɛbɛgu yɛn so ɛsiane sɛ Nyankopɔn ɛkyerɛ ne tumyɛ ɛne ne kɛseɛ na yɛkɔ n'anim ɛkɔbisa ne saa ɛbisadeɛ yi na ɛno ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn kutoo ɛno ne Nyankopɔn a ɔno etie yɛn bisasɛm na ɔno ɔyɛ nea ehia yɛn na bibi biara a ɔyɛ a de bɛboa yɛn no ɔyɛ ɛde ma yɛn nti abere na abere na no sɛnea yɛn papa di nkan kan yɛn no yɛhia Nyankopɔn ɛwɔ yɛn asetena mu ɛno nti mpaebɔ yi ɛyɛ mpaebɔ a ɛho hia sɛ me ne wo abere na abere na no ɛwɔ sɛ yɛkɔ Nyankopɔn anim na yɛkɔka yɛn asɛm ne yɛn no na Nyankopɔn bɛyɛ aso na we. Amen. Amen. Glory to you.
Ivory Coast. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ ce matin encore. Nous sommes au psaume 132, le verset 10, qui nous dit: à cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. C'est une prière. Donc nous devons aller toujours devant Dieu pour les supplications, pour demander les choses à l'Éternel. Et lorsque nous sommes, puisque c'est le seul qui peut tout accomplir dans notre vie, nous amenons nos repentances au devant de lui. Si nous repentons, la gloire de l'Éternel surviendra sur nous. Et si nous faisons des requêtes, l'Éternel nous exaucera, parce qu'il est le seul Dieu qui accomplit des grandes œuvres dans la vie de ses serviteurs. C'est pour cela que cette prière lui a été adressée. De ne pas repousser ses oints, mais au contraire, de maintenir ses enfants à mieux vivre et aller vers la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. ఆమేన్. Amen. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరొకసారి ఈ విధంగా మీ మధ్యలో రావటానికి ప్రభు చూపిస్తున్న కృపకి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నా. ఇతను దేవుని వాక్యం నుంచి మనం చూసుకుంటే కీర్తన గ్రంథము 132 అధ్యాయము 10వ వచనము: నీ సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నీ అభిషక్తిని విముఖుడై ఉండకము. ఇక్కడ వాక్యము మనం చూసుకున్నట్లయితే అందరూ కూడా వాళ్ళకంటూ వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన దేవునికి చేస్తుంటారు. ఆ వ్యక్తిగత ప్రార్థన వల్ల దేవుని యొక్క హృదయము కదిలించబడి, మరి దేవుడు కూడా దయగలవాడు కాబట్టి నేను ఆ ప్రార్థన ఆయన ఆలకించే దేవుడై ఉన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు త్వరగానే నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు. ఆయన నీకు ప్రతి బంధకాల నుంచి ఆయన నీకు విముక్తినిస్తాడు అని చెప్పి వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తుంది. మరి నీవు చేస్తున్న ప్రార్థన కూడా దేవుడు విని ఆయనకి జవాబిస్తాడు అని చెప్పి నువ్వు నమ్మాలి. నమ్మటం వలన సమస్తము సాధ్యమే. ఆమేన్. आमीन। और भजन संगीता 132 का 10 में इस प्रकार कहते हैं: अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषेक की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। क्यों ऐसा दाऊद क्यों ऐसा कह रहा है कि अभिषेक की प्रार्थना को अनसुनी ना कर? मतलब क्योंकि उसने एक पाप किया था बेचबा के साथ। उसी स्थान पर वो अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगना शुरू कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पाप किया। परमेश्वर मुझ पर अपनी दया दिखा, और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उस प्रार्थना को तू सुन ले और उसके जवाब तू दे। इसीलिए कभी कभी हम भी क्या करते हैं, अपने आप को पापों में डूब जाते हैं, पाप करते हैं, और पाप करने से हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए अपने आप को क्षमा करके, मतलब परमेश्वर के पास जाके अपने आप को क्षमा की प्रार्थना करके, और उसके बाद दाऊद क्या कह रहा है, मेरी प्रार्थना को अनसुनी ना कर। मतलब मैं पापी हूँ, लेकिन मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रार्थना को सुन ले प्रभु। आमीन। Amen. And as we continue to add certain scriptures to it, and we start from Psalm 132 verses 10 itself: for your servant David 6, do not reject your anointed one. This verse especially links seeking favor with God's covenant relationship and remembrance of past faithfulness. Genesis chapter 6 verses 8 also: but Noah found favor in the eyes of the Lord. This demonstrates that God selected favor and preservation in our lives.
Proverbs 8:35. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. This also connects wisdom with obtaining divine favor from our Lord. And the last one I will add to it is Daniel chapter 9, verses 23. At the beginning of your plea for mercy, the word went out, and I have come to tell it to you, for you are highly esteemed. Demonstrates the importance of prayers and potential for receiving answers on God's favor. Order for Niayeka no ende a yɛpɛsɛ na yɛte aseɛ sɛ mbuae paebɔ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ no na sɛnea yɛakenka nsɛm no ɛma yɛate aseɛ no sɛ ɛnam David ho nti ɛni kwan sɛ wɔpaw anaasɛ wɔgyae nea wasra ɛne ngo na wei ɛna ɛma yɛakyerɛ ama yɛn ate aseɛ sɛ Nyankopɔn boa na n'adom ne ne nhyira no ɛba yɛn so a ɛnam apam a yɛne Nyankopɔn wɔ ɛne yɛde ama Awurade nti ɛma ɛde nhyira ɛba yɛn asetena ɛne n'abrabɔ mu. Ɛsiane sɛ yɛhwɛ David a yɛka ne ho asɛm yi a wɔ n'awɔkye a ɛtwam ne ho nsɛm a yɛka sɛ ɔno deɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛda, ɔno deɛ na ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ nea ɔbɛyɛ bia a ɔbɛma Nyankopɔn nsomfo anaasɛ apam adaka no ɛbɛba ɛyɛ Israel asase so anaa Jerusalem anaasɛ sɛ nkurɔfo no nyinaa bɛnya bea asom Nyankopɔn no ɛna na wei nti ɛna na ɔka sɛ ɛnam David ho nti wei kyerɛ yɛn wɔ yɛasetena ne yɛn abrabɔ mu sɛ abrabɔ a yɛrebɔ biara no ɛbɛdum biribi yɛahofama a yɛde ama Awurade yɛn mmɔdemmɔ a yɛrebɔ ama Awurade no so yɛbɛtumi aka sɛ ɛnam me ho nti anaasɛ ɛnam Martin nti ɛnam ɔsɔfo bonku nti ɛnam ɔsomasi nti Nyankopɔn ɛmfa ne nhyira ɛnkɔ baabi biara na mmom ɛyɛ ade a ɔmpaw no de biara da so ɛyɛ ade a Nyankopɔn bɛtumi di yɛn ho adanse sei anaa ka biribi sei ɛwɔ yɛasetena ɛne n'abrabɔ mu a sɛ David ne mmɔdemmɔ a ɔbɔɔyɛ ɛma Nyankopɔn ama n'animonyam hyɛ sɛ ɛnam David nti momma yɛn paw ne di a ɛne deɛ ɔdɔfoɔ yɛn so yɛnhwɛ yɛn asetena ɛne n'abrabɔ yie sɛnea ɛbɛtumi aboa yɛn wɔ yɛasetena ɛne yɛn abrabɔ mu. Na yɛsan so hwɛ Genesis chapter 6 verses 8 ne so a ɛma yɛhu pefe sɛ Noah edumre bi no onye mbua efi Awurade ɛhɔ wei nyina kyerɛ yɛn sɛ abere na no Nyankopɔn ɛka yɛn na ɔboa yɛn wɔmpo wɔmbra yɛn nida so nyinaa asa anaasɛ yɛhu nea yɛyɛ wɔ yɛasetena ɛne n'abrabɔ mu. Na yɛhwɛ Proverbs chapter 8 verses 35 na onipa ko no enya boa efi Awurade hɔ. Ahei ɛyɛ adehiadeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ onipa ko no ebenya nkwa na obenya mboa efi yɛn Awurade hɔ. Nti ɔdɔfoɔ yɛnkɔ so a ɛnhwehwɛ Awurade na yɛhwehwɛ Awurade a ɔno ɛde ne mbuayɛ ɛbɛma yɛn wɔ yɛasetena ɛne n'abrabɔ mu. Na sɛnea ɛndɛ yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi ekuti Nyankopɔn ɛwɔ biribi biara a yɛyɛ. Yɛhia Nyankopɔn mboa, yɛhia Nyankopɔn ɛwɔ yɛasetena ɛne n'abrabɔ mu. Nti abere na no yɛnkae na yɛhwehwɛ Nyankopɔn na abere na no yɛne ne dɔ, yɛne ne ntem, yɛne ne apam no atena hɔ daa ɛne daa. Amen. Les bien-aimés, nous ne devons pas nous retirer de l'Éternel. Nous devons être toujours attachés à notre Dieu. C'est pour cela que David ne cesse de se présenter au devant de l'Éternel
pour que Dieu se souvienne toujours de lui. Nous aussi, nous devons être toujours prêts à être auprès de l'Éternel pour que Dieu se souvienne de nous. Car cette prière qui a été faite nous amène à comprendre que l'homme ne doit jamais oublier son Dieu. Nous ne devons jamais nous retirer de notre Dieu. Au contraire, nous devons nous attacher à lui et faire sa volonté. Car personne ne peut faire quelque chose sans Dieu. Tout ce que l'on doit faire doit demander l'aide de l'Éternel. C'est cela que Dieu qui ne repousse pas ton moins éternel. Donc Dieu ne doit pas nous repousser parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a fait. Donc nous devons l'obéir en tout temps. C'est pour cela qu'il faut craindre l'Éternel. Faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. L'homme a besoin toujours d'aide d'Éternel. Noé avait besoin de l'aide de Dieu et Dieu a intervenu. Et lorsque nous lisons le Proverbe aussi, nous avons vu la même chose. Quand Dieu intervient, il y a la paix. Il y a la vie. Donc, bien-aimés, permettons que l'Éternel soit toujours devant de nous pour intervenir en notre faveur. Que Dieu nous bénisse. Amen. ఆమె అదే రీతిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం ప్రకారంగా అయితే నోవాహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొంది ఉన్నాడు అని చెప్పి వాక్యము తెలియపరుస్తుంది. నోవాహు ఎందుకు కృప పొందాడంటే దేవుడు నోహా ఏ రీతిగా అయితే దేవుడు నమ్మాడో చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా విన్నాడో దాన్ని బట్టి మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి నోవాహుని నమ్మి ఆయన ద్వారా కృప పొందాడని చెప్పి మనం వింటూ ఉన్నాం. ఇది నీవు దేవుని మాట వినగలుగుతున్నావా లేదా అనేది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా సామెతలు 8:35 కూడా నన్ను కనుగొనవాడు జీవమును కనుగొనును, యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును అంట. మరి ఎవరిని కనుగొనాలంటే దేవుణ్ణి కనుగొనే వారుగా ఉండాలి. దేవుణ్ణి వెతికే వారుగా ఆయన సన్నిధానంలో నేను ఉండాలి, ఆయన సన్నిధానంలో మరి నివాసం చేయాలి, ఆయన స్తుతించాలి, ఆయన నామాన్ని గణపరచాలని ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనమందరం కూడా అటు రీతిగా ఉంటామో ప్రభు అయిన దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు సహాయం చేసి నీకు విడుదలనిచ్చే దేవుడు అన్నాడు. మరి ఇది నువ్వు ఎలా ఉన్నావో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. అదే విధంగా దానియేలు 9:15 ప్రకారం కూడా ప్రభువా మా దేవా నీవు నీ బాహుబలం వలన నీ జనమును ఐగుప్తు నుండి రప్పించుట వలన ఇప్పటి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచ్చుకుంటివి. మేమైతే పాపము చేసి చెడుతనము నడిచిన వారము. ఇది ప్రభు అయిన దేవుడు నీకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుచున్నాడు, కానీ నీవే చాలా సార్లు దేవునికి దూరం అయిపోయి పాపము, అతిక్రమము, దోషముల చేత దేవుడు చేసే కార్యాలు కూడా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే వెనక్కి నెట్టేస్తున్నావు. నేను కూడా యథార్థంగా ప్రభు సన్నిధానంలో ఉండి ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను. ఆమేన్. और जिस तरह से हमने वाक्य देखा है नोआ जी के बारे में, मतलब नोआ ने परमेश्वर ने किस तरह से नोआ को संभाला, नोआ से किस तरह से प्रेम किया और किस तरह से उसने अपनी दया उसके ऊपर दिखाया। देखो, अभी परमेश्वर ने जब बताया था नोहा को, नोआ आप जाके सुसमाचार बताओ कि मैं एक बड़ा प्रलय लेके आने वाला हूं। समझ लो कि अभी कोई आपके पास आके ऐसा बोल रहे हैं कि आपने अभी ये होने वाला है, लेकिन कभी कभी हम भी किसी को मानते नहीं। हमें भी लगता है कि क्यों माने, ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, ये ऐसा एक
एक बुद्धिहीन लोग है ऐसा कहते रहेंगे करके। लेकिन जब उसने बताया और कितने साल तक मतलब और 40 साल तक उसने भीख मांगते गया, आओ परमेश्वर प्रलय लेके आने वाले हैं, लेकिन कोई भी उसे मान ही नहीं रहे। लेकिन अभी मैं इससे क्यों उस परमेश्वर ने कहा उसे जाके बताओ, जन को बताओ, उसने वो ही किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी दया उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, जो भी उस नाव के अंदर चले गए हैं, जानवर, सभी के ऊपर अपनी दया दिखाई। वही आज भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना दया आपके ऊपर दिखाने वाला हूँ, तो मुझे मान लो। तो आज हमें ये करना जरूरी है कि हमें परमेश्वर को मानना जरूरी है, उस जो भी वो कहता है हमें उसके प्रकार हमें करना जरूरी है। आमीन। Amen. And as we see these key points, remind ourselves to know how sovereign the Lord is. So we look at God's sovereignty, recognizing that divine favor is not in, but a gift from a sovereign God who acts according to his will and grace. God's grace, emphasizing the unmerited love and kindness God bestows upon his creation, particularly upon those who seek him. The covenant relationship, understanding that God's favor is often connected to his covenant promises and faithfulness to those who trust in him. As Psalm 132 verses 10 exemplifies, this as seeking God's favor is based on remembering David's covenant. Humility and dependency, acknowledging one's limitation and complete reliance on God's help and guidance. Seeking God's presence, desiring not just material blessings, but a deeper relationship with God and his presence in one's life. And lastly, hope and expectation. Prayer for favor is an expression of hope, trust, and belief in God's ability to answer and bless us all. Odofo, sɛ yɛhwɛ asɛm tiri a ɛwɔ sɛ yɛhu na yɛda yɛn ho so ɛwɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu ɛwɔ yɛn Kristo som mu a, nea edi kan no, ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ Nyankopɔn ɛso no ɔkorɔn, na nea mboa a Nyankopɔn ɛde ɛma yɛn no ɛyɛ Nyankopɔn akyɛ a ɔde ma yɛn esiane adom a Nyame ɛde adom yɛn, na mmom ɛnyɛ ade a yɛnya efi, na mmom ɛyɛ nea ɔno Nyankopɔn nankasa akyɛde a Nyankopɔn ɛde ma yɛn. Ɛno nti momma yɛnhyɛ ne nso. Na afei so yɛhu sɛ Nyankopɔn adom ɛyɛ adom a ɔde adom me ne omienu, na ɔdɔ a ɔdɔ kan a ɔda ne di ne ayɛmi a ɔda ne di ɛkyerɛ me ne omienu no ɛkyerɛ sɛ abere na abere na no n'ani ɛwɔ n'abɔdeɛ ho, na ɔmma n'abɔdeɛ ɛnkɔ ɔhaw anatebeabɔ no mu. Ɛsiane sɛ abere na abere na n'ani ɛwɔ n'abɔdeɛ ho anaasɛ yɛn nnipa ho. Na apam a yɛne Nyankopɔn wɔ no ɛyɛ apam a ɛboa ma Nyankopɔn ɛde ne boa ɛba yɛn wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Na ɛbɛba no ɛnam ɛyɛ nkitahudi ana apam a yɛne Nyankopɔn wɔ, anaasɛ bɔhyɛ bi a Nyankopɔn ahyɛ ato yɛn abrabɔ so esiane apam a yɛne ne wɔ ɛwɔ nokoredie mu nti, ɛno ɛna Nyankopɔn ɛma yɛn saa boa no wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Ɛno nti yɛhwɛ boa a ɔde ɛboa David sɛ ɛnyɛ ade a obegyae David ana ɔbɛtoto n'ase esiane nea wayɛ ama no dada nti. Ɛno nti nea yɛyɛ ma Nyankopɔn wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu no, ɛno so ɛboa ɛma saa adom a yɛnya fi Nyankopɔn hɔ yi ɛba yɛn so ɛne yɛn asetena mu. Afei ahobrɛase ne gyidi a yɛbɛnya wɔ Nyankopɔn mu no ɛkyerɛ sɛ abere na abere na no Nyankopɔn ɛbrɛ ɛyɛ ne ho asesɛ
ɔbɛgye yɛn mmuayɛ anaa yɛn sufrɛ anaa yɛn dadwen na ɔno aboa yɛn na watrentre yɛn sɛnea na yɛda yɛn akoma so biara ɛbɛtumi aba mu sɛnea ɛte no a yɛn nso yɛde ahobrɛaseɛ ɛbɛkɔ n'anim ɛwɔ ebisade kwan so. Na yɛhwehwɛ Nyankopɔn nkyɛn no na ɛnyɛ sɛ yɛbisa nneɛma a yɛde yɛ yɛn ho nko a, na mmom na ɛbɛboa ɛwɔ honhom fɛ mu sɛnea ɛyɛ ne Nyankopɔn a bere na yɛbɛtena a ɔhaw ne amanneɛ biara ɛmba no ɛno so yɛ nea ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso na yɛde ka ho wɔ yɛn asetena ɛne yɛn abrabɔ mu. Na yɛde twa to no ɛyɛ sɛ ɛyɛ anisoadehu anaasɛ ne a yɛhwehwɛ efi Nyankopɔn hɔ no, saa mpaebɔ yi ɛkyerɛ gyidie a yɛwɔ ɛwɔ Nyankopɔn mu sɛ biribi biara yɛbɛbisa no ɔno ɛde bɛma yɛn. Nti ɔdɔfoɔ, yɛn asetena ne yɛn abrabɔ mu no ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛka sɛ yɛnhia Nyankopɔn wɔ yɛn asetena mu. Yɛhia Nyankopɔn. Ɛno ti sɛ yɛhia Nyankopɔn deɛ a ɛndeɛ yɛn nso yɛmbɔ yɛn ho bɔde, yɛnyɛ yɛn afɛ mu deɛ ɛsiane sɛ ɔne Nyankopɔn na abere na no ɔwɔ hɔ sɛ obetie yɛn na yɛadesoa yɛn su ne yɛn haw nyinaa no obetie yɛn. Na sɛ ɔno sra yɛn go a ɛbɛyɛ den sɛ obeyi n'ani ama yɛn anaasɛ ɔbɛpaw yɛn. Ɛno nti yɛnkɔ so a nkura yɛn gyidie mu nsom Nyame nokorɛ turodo ne honhom mu. Na sɛnea abere na no ebedum beebi no Nyankopɔn bɛka sɛ mebeyi ne ho mbɔden a na ɔbɔ ma masafo sɛnea masafo bɛkɔ n'anim nti ɛnyɛ ade a mɛpaw no de biara da. Ɛno nti momma yɛhwɛ yɛn anammɔn tutuo ne yɛn asetena ne n'abrabɔ mu na yɛwɔ gyidie sɛ abere na no Nyankopɔn ɛwɔ hɔ ɛma mmienu. Ɛno nti yɛn ambɔ yɛn ho mbɔden na yɛnkae ho sɛ Nyankopɔn mboa ɛna ɛbɛtumi aboa yɛn wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Ɛnyɛ obi biara nea ɔbɛyɛ, na mmom Nyankopɔn n'adom n'ankasa ɛna ɛbɛdom yɛn ɛwɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Ne saa so nti yɛnkɔ so yɛmbɔ mpae na Nyankopɔn ɛnkɔ so yɛnyɛ ositie ɛma yɛn adesrɛdeɛ ɛne biribi biara yɛde bɛto n'anim. Na abere na no yɛbɛyɛ nhyira, ɔde n'adom no ɛbɛdom yɛn. Nyame ɛnka yɛn ho na ɔnhwɛ yɛn so. Amen. Les bien-aimés, nous devons être toujours en présence de l'Éternel. Avoir un comportement parfait, un comportement humble qui nous permet d'être toujours auprès de l'Éternel. C'est lui qui est le Rédempteur. Comme il est le Rédempteur, et c'est lui qui peut nous rendre ce que lui il veut. Donc, nous devons invoquer l'Éternel à tout temps et amener nos requêtes devant lui. C'est pour cela qu'il a tissé l'alliance avec nous. Cette alliance n'est pas encore rompue jusqu'à présent. Cette alliance existe encore. Donc nous devons être toujours disponibles pour l'Éternel. Avoir un comportement parfait. Vivre la sainteté. Vivre l'amour. Avoir la compassion. Avoir la miséricorde. Et en faisant toutes ces choses, l'Éternel ne t'abandonnera pas. C'est pour ça que tout ce que demande David, il lui accordait. Parce que David s'est dépouillé jusqu'à ce qu'il a dit. Le vœu qu'il a fait à l'Éternel, tant que ce n'est pas encore accompli, il ne dormira pas. C'est que si nous prenons Dieu et que nous fassions ce qui est agréable à ses yeux, Dieu ne nous quitte jamais. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui aime. Lorsque vous vous repentez devant l'Éternel, il vous pardonne et il vous délivre.
C'est pour cela que nous devons chercher toujours la présence d'Éternel dans notre vie, pour que nous ayons une vie agréable aux yeux de l'Éternel. C'est un Dieu. Si les primitifs ont demandé et il les a accordés, pourquoi pas nous aussi? Donc ce matin, bien-aimés, offrons-nous un sacrifice à notre Dieu. Et sans cela, que nous pouvons bénéficier de sa grâce, de sa faveur, de sa bénédiction. Parce que Dieu aime des intègres. Ce matin, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా వాక్య భాగ్యంగా చదువుకున్న కీర్తన 132 మరి దావీదు పట్ల దేవుడు ఏ విధంగా కనికరించాడు అనేది మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. నిజమే, నీ సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నీ అభిషక్తునికి విముఖుడవై ఉండకము. ఇది కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించకపోయినప్పుడు, అయ్యో దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడు, నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం. లేదా నా దగ్గర నుంచి ఆయన ముఖం చాటుకున్నాడు అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఇది నా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆయన నిన్ను నన్ను ఎన్నడూ విడిచిపోలేదు, మర్చిపోలేదు అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఆలకించే దేవుడైనాడు, నీకు జవాబునిచ్చే దేవుడైనాడు. ఇది నన్ను ఎవరైతే రేడియో స్టేషన్ ద్వారా మీ ప్రయాణంలో వింటున్నారో, దేవుడు మీకు ఎల్లవేళలా తోడై ఉంటున్నాడు, నిన్ను నడిపిస్తూ, నిన్ను పోషిస్తూ, నీకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు నీవు దేవునికి దూరంగా తిరుగుచున్నావో ఒకసారి ఆలోచన చేయి. ఇచ్చిన మాటలు దేవుడు మీ యొక్క వెనుకలు ముద్ర వేసి భద్రపరిచి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. आमीन। और भजन संगीता 132 और 10 में ऐसा कहा गया है कि राइट, जैसे हमने पढ़ा भी है, जब दावीद ने पाप किया था और पाप प्रार्थना कर रहा था तो किस तरह का प्रार्थना कर रहा है, मेरे तरफ से अपनी आंखें मत हटाना। क्योंकि उसे भी पता है, क्योंकि उसने पाप किया, लेकिन उसको पश्चाताप में है और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से विनती करने लगा कि परमेश्वर मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे प्रार्थना को सुन लो। क्योंकि हम भी हर बार पाप में ही रहते हैं, पाप के मन में रहते हैं, पापों की इच्छाओं में रहते हैं। तो उसे दूर रखे हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें जवाब देगा। तो इस वाक्य में हम समझ सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर से बहुत विनती कर रहा है। तो हम क्या परमेश्वर को विनती कर रहे हैं कि नहीं? हम क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? हमें देखना जरूरी है। आमीन। ఆమేన్. Amen. Abikus for better Asamaye. Nous vous bénissons, nous disons merci à notre Père Forçant, nous disons merci à notre pasteur Martin, et je dis merci aussi à tous les pasteurs. Que l'Éternel vous bénisse. Et tous ceux qui nous écoutent, que l'Éternel soit avec vous. Et qu'à travers ce que vous avez demandé, que vous les recevez. Le Dieu Tout-Puissant n'est pas changé. Il veut des personnes disponibles. Élie était disponible pour Dieu. Donc tout ce qu'il prononce au nom de Dieu s'accomplissait. C'est pour cela que nous ne devons jamais quitter la face de l'Éternel, afin d'apporter devant lui nos requêtes.
toutes nos prières. Parce que l'Éternel est toujours avec son peuple. Il veut que nous soyons des personnes prêtes à tout. Donc, nous ne devons pas hésiter quand nous devons chercher Dieu au moment qu'il est. Donc, bien-aimés, tout ce que nous demandons à son nom, que nous sachions que l'Éternel nous accorde. Mais si tu ne veux pas prier, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu ne veux pas chercher Dieu, mais tu veux que Dieu te bénisse. Ce matin, ce que nous voulons est que l'Éternel nous aide. Avant que l'Éternel t'aide, il faut être une personne disponible pour l'Éternel. Parce que lui, cette prière a été adressée à Dieu pour que Dieu reste toujours auprès de ses enfants. Donc ce matin, pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu et sa faveur, il faut être toujours à sa présence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Au nom de foyer autre que c'est sa position Church International, on y a un concours dira. On y a mis une chré pour force. Sauf Martin. Aso na on y a mis un chré. Le manam a tie fou na y a mis un chré mouina. Au sein de Yankopon nous, on se sent. C'est y a dit un eswo moya kon Ewrada, ya hwehwe Ewrada da Mosa. Onyankopon no obetie no beye so amen. So Onyankopon tie Elia. Ngoma wotum da fun otie ho a inde so Onyankopon no onsesen. Osane yenya awofamenci no mama yehu Onyankopon na yimyam. Ya bompe ya bibinsi. Na se ye hu ya ye hu yara man. Ni asisi ye hwe Onyankopon de Mosa. Ye onyam ye bo ya na Onyankopon no wa ye krado do beti hi nwa ye. Si ye die si to ya ye de bo Onyankopon yime. Odi ye pon be chen no be sese hi. Na madudu yare hu de oyo nyame. Intane pe yenja ye hu ya me Ewrade. Eni ye hwehwe Ewrade de Mose. Nanumun nye bo hu Onyankopon na nyam. Ene na duma obashi. Ane pe onyami onkenye hu no osese. Amen. Amen. Wasafo bonku ebeto asamaye. Amen. Ye train. Yada Ewrade ase wonde anape so sɛdeɛ asɛm ne baa na mpanimfo edi nkan aka no Onyankopɔn sila obi ngo a ɔde nhyira ɛka ne ho ama nipa no ɛbɛyɛ nhyira na deɛ ama sisi a nneɛma nyinaa ayɛ basaa ɛde ama egyidifo nyinaa ne sɛ Ewrade hyira yɛn kakra bi a na yɛn wura fi Onyankopɔn a ɔhyira yɛn no na yɛn wura fi Onyame a ɔboa yɛn no nti ɛyɛ nipa sɛ
nankasa ne dwuma yɛ. Ɛno na yɛreka kyerɛ wiase afa no nyinaa sɛ me ne wo mmienu hwehwɛ Kristo na sɛ Kristo ɛbɛyɛ yɛn mmoafo a mmoa a Kristo ɛde ma yɛn yɛ mmoa a ɛtim hɔ daa. Ɛmma wo ntu mmirika w'ani nkɔbere nneɛma bi a ɛyɛ wiase nneɛma. Onyankopɔn ɛbɛkae wo na waboa wo sɛ wode wo ho to no so a ewiembere nnipa bebree na wei ne di nneɛma bebree akyi. Na ɛna yɛreka kyerɛ yɛntutu mmirika ɛne Awurade mmoa wo. Hwehwɛ Awurade na Awurade ndi w'akyi. Akwan nyinaa mu hwehwɛ Awurade na Awurade ne wo nante. Awurade ne wo bɛnante a wobɛyɛ nkuaba na nnipa nyinaa kae wo na nnipa nyinaa hwehwɛ wo because ɛyɛ Onyankopɔn na wasra wo sɛdeɛ Awurade na wo nso wogye Awurade di na Awurade sra wo na wo nso wobɛyɛ brabɔ ɛbɛti mu daa ɛde ama Awurade sɛ ɛnkyɛ na Kristo Yesu wabɛyi. Dɔfo no moma yɛmfa yɛn ho nto no so na yɛnyɛ nkonimdifo. Awurade na ohyira nipa, ɛyɛ nipa na ohyira nipa. Hwehwɛ Awurade na Awurade nhyira wo ɛwɔ ne din mu nti. Amen. Amen. Ɛno nti Nyame ɛna ohyira yɛn nipa ɛno nti abere na yɛhia Nyankopɔn wɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Ɛno nti sɛ sɛne abere na no yɛn dwumadie no ɛtwagu ɛwɔ Love Radio, Ivory Coast, Golden Beach Radio ɛwɔ UK. Na afei yɛn social media handles no yɛfa comment baako mmienu ɛwɔ yɛn media handles ne so. Ɛyɛ abere na yɛn sister, yɛn auntie, yɛn maame adeɛ nyinaa nanama ɔka yɛn ho abere ɛne abere nyinaa. Ne mpaebɔ ne sɛ Nyankopɔn nkɔ so a ntie yɛn dadwen ɛne yɛn haw nyinaa. Afei so akasa yɛn maame Evelyn Osabuke ano so ɛde aseda ɛma Awurade. Na yɛn bra justice so ɛsɛ nokorɛ Nyankopɔn deɛ ɛyi ne fi yɛn asetena mu a ɛnyɛ biribiara da. So we entreat each and everyone always to be with us with your comments and with your contributions as well. So we should remember that. This also now the announcement to us so said. Sani abena no the Jumedi 11:30 pepe na the Jumedi no ashe ase as we start our program on 11:30 and it continues to be like that. If God permit, tomorrow we'll be continuing. And as our books are also still on sales, A Wise Approach to World, Parenthood as God's Divine Assignment, Christian Duty, Love, Unity, Marching Forward, Divine Grace, Divine Favor, Divine Kindness, Divine Mercy are all in stock for purchase. So let's try much as possible to purchase these books to help us strengthen our Christian journey. Yanko so a na yɛhwehwɛ homa yi akyi kwan sɛnea ɛbɛtumi ato yɛn gyidie mu ɛwɔ yɛn Kristo som abrabɔ a yɛbɔ ɛwɔ asetena ɛne abrabɔ yi mu. Amen. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. అదేవిధంగా మరి ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా జరిగిస్తున్న కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు సాయంత్రం మరి భారతదేశంలో 5 గంటలకి మరి అక్కడున్న ప్రాంతంలో యూకేలో 11:30కి మరి మీరు కూడా గమనించి సమయాన్ని పాటించవలసిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం. ఒక పరిచర్యల ద్వారా ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా రచించబడి ఉన్నాయి. మరి మీరు కూడా ఆ యొక్క పుస్తకాలని మరి కొనుక్కొని ఈ విధంగా ఈ యొక్క మరి పరిచర్లకి సహకారులుగా ఉంటారని ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం. మరి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి నడిపించిన గాక. ఆమేన్. Amen. Avec cause de one announcement to us. Nous vous disons merci encore, Pasteur Martin. Les annonces, nous avons les livres que nous devons chercher. L'éducation de nos enfants et l'union avec l'Éternel. La foi en Jésus. Et si nous marchons tout droit, nous verrons toujours la gloire de Dieu. Nous savons que du lundi au vendredi, du 11h30
nous devons nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Ce matin encore, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Amen. We pray to end our program for the day. We are praying. Our Heavenly Father, who has been faithful, who has been keeping his promises and covenant to us always, we thank you for how far you brought us, and we thank you for ushering us into this new week. And as you are uttering thy word unto our life, that we need you, your favor, your mercies, your kindness, for wherever we find ourselves and for whatever we are doing. We pray you continue let your favor, your divine favor, be on our lives, and honor and adoration will be given unto you always. Guide us, lead us this week, and let everything that will be done within the week be a blessing unto us, and testimonies will be given unto you. For your profound favor, you have ushered into our lives, our audience, our members, and each and everyone. And may God be with us always, guide us, and see us through for a better and quality tomorrow. Amen. And it's the Medino Ebisha Nayakaya, who's watching Yamea Doma 11:30. The better in Media. So Yame and Kayaho na Osha Yina. May God bless us all. Bye bye. You. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde tous. Amen. Au revoir. Jidi woni mo